يمتعنا بتلاوة القرآن الكريم أخونا العزيز أحد طلاب من طالب هذه المدرسة محمد أنور حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله، كنا نستمع التلاوة من أخينا الحبيب أنور أحمد، فمرحبا بكم به. أيها الحاضرون، أنتم تعلمون أن هذه الحفلة المسابقة تنعقد بإدارة نادي الطلاب الإتقان، وأيضا أنتم تعلمون في الجلسة هذه تنعقد فيها مسابقة خطابية باللغة العربية على الموضوع المعين، وموضوعها فضيلة العلم وآدابه. أولا إني أذكر أسماء هؤلاء المسابقون الذين يشاركوا في المسابقة الآن. أنور أحمد الصف الثاني من الثانوية العليا، ريحان أحمد الصف الأول من الثانوية العامة، جهانجير علوم الصف الأول من الثانوية العامة، مسرور أحمد الصف الثاني من الثانوية العامة، جامل أحمد الصف الثاني من الثانوية العامة. فأولا يجيء أمامنا بخطبة مهمة على الموضوع المعين من أخينا الحبيب أنور أحمد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله حمد الإحسان وأشكره شكر الإنعام، والصلاة والسلام على الهادي العظيم إلى الصراط المستقيم، وعلى من كان في أهل بيته وصحبته في اليسير والعسير. أما بعد، فيا رئيس الحفلة المسابقة ومديرها الباهرة وطلابها الأعزاء، قبل بداية الخطبة أهنئكم تهنئة مباركة وأستقبلكم استقبالا حارا. أيها الإخوة، أنكم تعلمون أن موضوعي في هذه الحفلة
فضيلة العلم وآدابه. هذا الأمر مهم جدا. يوفقني الله تبارك وتعالى أخطب أمامكم خطبة عن هذا الموضوع. إخوة الإسلام، العلم ما معناه؟ ما معناه؟ قال في معجم الوسيط: هو إدراك الشيء بحقيقته، ونور يقذفه الله في قلب من يحبه. أي العلم قسمان: علوم الدنيا وهو إدراك الشيء بحقيقته، وعلوم الآخرة وهو نور يقذفه الله في قلب من يحبه. أي علوم الله وعلوم الرسول وهو علم الوحي. والمراد هنا بالعلم الثاني أعني علوم الآخرة، لأن علوم الدنيا فائدته محصورة في الدنيا فقط، ولكن علوم الآخرة ليس بمحصورة في الدنيا، بل فائدته في الدنيا والآخرة معا. أيها الإخوة، وفضيلة هذه العلوم كثيرة جدا، لأن الله وهو أفضل العلوم وأحسن العلوم وأكمل العلوم، لأن الله عز وجل أرسل إلينا هذه العلوم بوسيلة أفضل الناس وأكمل الناس وأحسن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وأرسل إلينا وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه العلوم بجبريل أفضل الملائكة. وهذه العلوم أقوال الله وكلام الله وأقوال الرسول وأفعاله. أيها الحاضرون، قال الله عز وجل في كلامه عن فضيلة هذه العلوم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي الذين يتعلمون علوم الآخرة، الذين يحصلون علوم الآخرة لهم درجات، والذين أوتوا علوم الآخرة يرفعهم الله بدرجاته، ودرجات الله ورفع الله أفضل الدرجة وأفضل الرفع. أيها الحاضرون، وقال الله عز وجل في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي لا يستوي أبدا، لا يستوي أبدا الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أي صاحب هذه العلوم وغير صاحب هذه العلوم لا يستويان أبدا. وفي آية أخرى قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الذين أوتوا علوم الآخرة علوم الوحي فيؤتون خيرا كثيرا. أيها الحاضرون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي الذين يتعلمون القرآن ويعلمون الناس فهم خير الناس. أيها الحاضرون، وفي حديث أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أي الذين سلكوا طريق هذه العلوم فهم يصيروا أهل الجنة بعد الموت. أشبه الأمة. ومن آداب هذه العلوم إنقاذ القلب عن الذنوب، لأن العلم نور الله، ونور الله لا يلحق مع الذنوب أبدا. أيها الحاضرون، والعمل مع تحصيل العلوم، لأن الذين يحصلون علوم الآخرة وعلوم الوحي ولا يعملون بها فلا ينجحون أبدا في الحياة ولا بعد الممات. ومن آدابه أيضا إكرام آلاته من الكتاب والمكتب والكراسة والقلم وغير ذلك، وإكرام الأستاذ وخدمته، لأن العلم من قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بعد قلب الشيخ فالشيخ. فلذا يجب علينا أن نكرم أساتذتنا وأن نحصل العلم ذا الفضيلة. والله الموفق والمعين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، كنا نستمع خطبة مهمة من أخينا العزيز أنور أحمد، فجزاه الله ومرحبا به. أيها الحاضرون، في نوبة الحفلة هذه يقوم بالخطبة المهمة أخونا الحبيب ريحان أحمد.
أخونا الحبيب ريحان أحمد فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا من تراب متين وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا، والصلاة والسلام على رسوله خير البشر في العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيا صاحب الفضيلة، حكامي العدلة، مهيمني الماهرة، أساتذتي الأحبة، ضيوفي الشرفة، زملائي الأعزة، تقبلوا من صميم قلبي وسوداء فؤادي تهنئة كثيرة ومودة عميقة، وأرحبكم بترحيبة الإسلام الخالدة. إنكم عارفون أن أمر هذه الأنبياء وهو فضيلة العلم وآدابه. أيها الحاضرون الكرام، أولا نحن نعلم ما هو العلم. العلم في اللغة الإدراك والفهم والمعرفة، ويقال في الاصطلاح والاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهو نور يقذفه الله في قلب من يحبه، كما قال النبي الرحمة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إخوتي العزيزة، إن للعلم أهمية بالغة ودرجة رفيعة في الحياة البشرية، وهو ذريعة الهدايا، مستقيم الحياة، وبه يعرف الناس الحق والعرفان، وهو شرفة عليا. أيها الإخوة، فضل العلم لا يخفى على أحد، إذ هو المختص بالإنسانية والصرف والبلاغة وغيرها. والثاني علم الدنيا، هو العلم الذي يتعلق بأصول الدنيا كعلم الطب والهندسة والجغرافيا والحساب. والمراد بالعلوم ها هنا هي الأول أي العلوم الدينية، وهذه العلوم فرض على كل مسلم قدر الضرورة. دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي لا يفترض على كل مسلم طلب كل علم، وإنما يفترض عليه طلب علم الحال، أي الأحوال والشؤون التي لا بد للإنسان أن تعود في حياته، كالإيمان ومعرفة أحكام العبادات والمعاملات الضرورية وطرائق السعي إلى الرزق. وهذه العلوم لها درجات رفيعة ترتفع بها درجة العلماء، ولا شك فيه كمثقال ذرة، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أنشد على فضيلته أحد الشعراء: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامل، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحور فاقوائه. وتفقه فإن الفقه أفضل القائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. أيها الحاضرون، أما آداب العلم فلا بد من حفظه على كل طالب. فمن آداب العلم تعظيم العلم وأهله. فاعلموا أيها الراغبين في العلوم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله، وتعظيم الأستاذ وتوقيره. ومن تعظيم المعلم ألا تمشي أمامه ولا تجلس مكانه ولا تبتدي بالكلام عنده إلا بإذنه، ولا تسأل شيئا عند ملالته، ولا تدق الباب، بل تصبر حتى يخرج. ومن آداب العلم تعظيم الكتاب، فينبغي لطالب العلم ألا يأخذ الكتاب إلا بالطهارة. حكي عن الشيخ شمس الأيمن الحلواني قال: إنما نلت هذا العلم بالتعظيم، فإني ما أخذت الكاغذ إلا بالطهارة. ومن أهم آدابها أن طالبه يحترز عن الأخلاق الذميمة، خصوصا عن التكبر، فإن مع التكبر لا يحصل العلم ويكون متواضعا، فإن التواضع من خصال المتقين وبه إلى المعالي يرتقي، ولا يذل نفسه بالطمع في غير مطمع،
ولا يسلب العلم إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. ولا بد للمتعلم أن ينمي بطلب العلم رضا الله تعالى والدار الآخرة، وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال، وإحياء الدين وإقامة الإسلام. فتعالوا يا معين الكرام نعزم بالعزم والجزم والجود والكرم على أن نحصل على العلوم الدينية ونحفظ آدابه ونكون من كبار العلماء. اللهم انفعنا بما سمعنا، الله هو الوفق والمعين. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، كنا نتمتع خطبة ممتعة قيمة على الموضوع المعين من أخينا العزيز جهانجير علوم، فجزاه الله ومرحبا به. أيها الحاضرون، في النوبة هذه الحفلة يلقي أمامكم خطبة قيمة محمد مسرور أحمد. الآن يجيء أمامكم بخطبة قيمة حول الموضوع محمد مسرور أحمد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا رئيس هذه الحفلة المسابقية وطلابها الأعزة ومديرها الماهرة والمستمعون البررة والقضاة الأعزة، قبل بداية الخطبة أستقبلكم استقبالا حارا، ومن صميم قلبي أشكركم شكرا مباركا. إنكم لتعلمون أن موضوعي المعين وهو فضيلة العلم وآدابه. إن يوفقني الله سبحانه وتعالى أخطب أمامكم شيئا عن هذا الموضوع المهم إن شاء الله تعالى. أيها السامعون، إن للعلم فضائل كثيرة ومناقب غفيرة، وقد وردت آيات كثيرة تدل على ذلك. واعلموا أولا ما هو العلم. ما هو العلم؟ العلم لغة المعرفة والإدراك وما يعرف به شيئا، واصطلاحا هو نور في قلب المؤمن مقتبس من مصابيح مشكاة النبوية من الأقوال المحمدية والأفعال الأحمدية، يهتدى به إلى الله تعالى وصفاته وأحكامه. أيها السامعون، للعلم قسمان: علم دنيوي وعلم أخروي، ولكن المراد هنا بالعلم علم ينتفع به، وهو علم الوحي من القرآن والسنة، وليس المراد هنا بالعلم الدنيوي من الجغرافية والطبية والصناعية وما إلى ذلك، لأنه لا ينتفع به، والذي لا ينتفع به فهو ليس بعلم الحقيقة، لأن هذا العلم ليس من خواص البشرية، لأنه يشغل فيه الإنسان والأنعام والطير والسمك والقرد والنملة وغير ذلك من الحيوانات، ولا ننكر فضله مطلقا. أيها السامعون، فإن أمور الدين تحصل بهذا العلم بلا شك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا لم يكن في الإنسان علم حقيقي فهو كالجاهل، ولا فرق بين الجاهل والحيوان، وإنه لا يفرق بين الغث والثمين، ولا يميز بين الباطل والحق المبين. فما شأنه ذلك يكون من أخص الناس وأوذلهم، والذي فيه العلم يكون من أشرف الناس وأكرمهم. وإليه أشار الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذه الآية الكريمة تنبئنا إلى أن الجاهل والعالم ليس بسواء أبدا، لأن الله تعالى أعطى فضل العالم على الجاهل فضلا كاملا. أيها الأفاضل، إن العلم نور من الله عز وجل، ولا يمكن حصوله إلا لمن أريد به الخير. وقال تعالى في كلامه المجيد: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن هذا العلم أيها الأصدقاء ورثة الأنبياء والمرسلين، فمن أخذ بحظ وافر مما لا مجال فيه الشك والارتياب. وإنه عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. وإنه عليه الصلاة والسلام قد فضل العالم على العابد، حيث قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أيها السامعون، لأن العابد قد يضل سبيلا يعدم المعرفة عن علم القرآن والسنة، بخلاف العالم لأنه بصير بخلاف القرآن والسنة. وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث صحيحة مشهورة تدل على مناقبه وفضائله. وإن الله تعالى يحب صاحب العلم وحامله ويرفع درجاته، حيث قال عز وجل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها السامعون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أيها السامعون، نحن سمعنا فضيلة العلم حتى الآن، والآن نسمع آداب العلم. الآن أنا أقول لكم آداب العلم. آداب العلم كثيرة. الأول الإخلاص في تعلم العلم، فإن الإخلاص شرط في قبول الأعمال كلها، ومن جملتها العلم. أمر الله تعالى بالإخلاص في الدين في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والثاني أن تنمي العلم على بصيرة لأنك مكلف، فإن الإنسان منا عليه أعمال وعليه واجبات وطاعات ومحرومات منهي عن فعلها، فكيف يؤديها إن لم تحصل العلم؟ فلا بد من أن يتعلم حتى يعمل على بصيرة. والثالث: إذا نويت أن هذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة لتبلغ من يجهل من أهلك وأقاربك وغيرهم ما يجهلونه. أيها السامعون، يجب علينا معاشر الإسلام أن نتمسك بحبل من القرآن والسنة. الذين يخالفون الإسلام ويلومون العلماء فسيهدينا الله تعالى إلى سواء الصراط. ولكم مني جزيل الشكر في إتاحة الفرصة السعيدة. السلام عليكم يا جماعة الحاضرين. ما شاء الله، كنا نستمع خطبة قيمة من أخينا العزيز مسرور أحمد. أنتم ترون أن هذا الخطيب يخطب خطبة قيمة باللغة العربية كأنه يكتب بلغة أمه، يكتب خطبة طلبة، فجزاه الله مرحبا. أيها الحاضرون، نحن نصل إلى نهاية الجلسة، جلسة المسابقة الخطابية. فأخيرا يلقي أمامكم خطبة قيمة على الموضوع المعين: فضيلة العلم وآدابه، من أخينا العزيز جميل أحمد. فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي المن والعطاء والعزة والعظمة والكبرى، أحمده تعالى أشكره وأتوب إليه وأستغفره. أفضل الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فيا رئيس هذه الحفلة المسابقية وطلابها الأعزة وقضاة الماهرة، إنكم لتعلمون أن موضوعي فضيلة العلم وآدابه. هذا الأمر مهم جدا. إن يوفقني الله تعالى أخطب أمامكم في هذا الأمر شيئا. أيها الحاضرون، إن للعلم فضائل كثيرة ومناقب غفيرة، وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث وافرة تدل على ذلك. واعلموا أولا ما هو العلم وما حقيقته. العلم لغة المعرفة والإدراك، واصطلاحا هو نور في قلب المؤمن مقتبس من مصابيح مشكاة النبوية من الأقوال المحمدية والأفعال الأحمدية، يهتدى به إلى الله تعالى وصفاته وأحكامه. أيها الطلاب، العلم قسمان: علم دنيوي وعلم أخروي. والمراد هنا بالعلم علم ينتفع به، وهو علم الوحي من القرآن والسنة، وليس المراد به العلم الدنيوي، لأن هذا العلم لا ينفع الناس، والذي لا ينفع الناس فهو ليس بعلم حقيقة، لأن هذا العلم ليس من خواص البشرية. أيها الحاضرون، من لا يحصل العلم الحقيقي فهو علم القرآن والسنة فهو كالجاهل، ولا فرق بين الجاهل والحيوان، وذلك لأنه لا قدر له فيما بين الناس ولا شرافة له، وإنه لا يفرق بين الحق والسمين، ولا يميز بين الباطل والحق المبين، وإنه لن يقيم الصلاة والزكاة والحج جيدا، وإنه لن يحفظ نفسه من البدعة والشرك والكفر، فما شأن ذلك يكون من أخص الناس وأفضلهم، والذي فيه العلم يكون من أشرف الناس وأكرمهم، وإليه يشاء الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذه الآية الكريمة تعلمنا أن الجاهل والعالم ليس بسواء أبدا، لأن الله تعالى أعطى فضل العالم على العابد فضلا كاملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه واحد الذي يعلم عن جميع علوم الدين هو أفضل من 1000 عابد، لأن الشيطان لا يؤثر عليه، ولكن على العابد يؤثر، لأنه لا يعلم حيلة الشيطان. أيها الحاضرون، إن العلم نور من الله تعالى، كما قال تعالى في القرآن: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأصدقاء، إن هذا العلم ورثة الأنبياء والمرسلين، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. هذا لأن العابد قد يضل سبيلا لعدم المعرفة عن علم القرآن والسنة، بخلاف العالم لأنه بصير بمعرفة القرآن والسنة. إن الله تعالى يحب صاحب العلم، كما قال تعالى في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الحاضرون، إن للعلم آداب كثيرة، ومن آدابها الأول الإخلاص في تعلم العلم، فإن الإخلاص شرط في قبول العلم، ومن جملتها العلم، كما قال تعالى في القرآن: فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن آدابها ثانيا تزكية النفس، فإن إصلاح القلب من الذنوب شرط لطلب العلم، كما التوضؤ شرط قبل أن يصلي.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن الله كريم يحب مكارم الأخلاق. ومن آدابها ثالثا التواصل، فإن التواصل شرط لطلب العلم. يقال من تواصل لله رفعه الله. ومن آدابها رابعا تعظيم الأساتذة، فإن التعظيم شرط لطلب العلم. يقال لذلك من يؤذي أساتذته يحرم بركة العلم لا ينفع به. ومن آدابها أيضا السؤال والتكرار والدرس واهتمام الأوقات وغيره. وفقنا الله تعالى أن نعمل في هذا الأمر كاملا. الله الموفق والمعين. উপস্থিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে আজাদ দিনিয়া দ্বারা তালিম বাংলাদেশ বোর্ডের অন্যতম দায়িত্বশীল তানজিমুল মাদারিস সিলেট বিভাগের সম্মানিত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জামিয়া আসাদুল উলুম রামদার এর সুদক্ষ পরিচালক মাওলানা ইউসুফ আহমদ খাদিমানি হাফিজাহুল্লাহ হযরতকে মাদ্রাসাতুল মদিনা সিলেটের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। প্রিয় উপস্থিতি, আমরা অবশ্যই জানি আল ইতকান ছাত্র সংসদের উদ্যোগে প্রতি বছর মাদ্রাসাতুল মদিনা সিলেটে ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বছরান্তে বছরের শেষ দিকে বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করে থাকে। হিফজুল কোরআন 30 পারা, হিফজুল কোরআন 15 পারা, কিরাত, তারানা, দর্শক পর্ব, কুইজ পর্ব, বাংলা বক্তব্য, আরবি বক্তব্য, আরবি মুকালামা, ইংলিশ কনভারসেশন, মুনাজারা সহ প্রায় 15টি বিষয়ে ছাত্রদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান চলছে। বেশ কয়েকটি পর্ব শেষ হয়ে গেছে, শুধু রয়েছে ইংলিশ কনভারসেশন, আরবি মুকালামা এবং মুনাজারা পর্ব। আর সবগুলো শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের মুহতারাম অতিথির সময় সংকীর্ণ থাকায় আমরা হযরতকে বেশি সময় এখানে বসাতে পারছি না। তাই এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও নসিহত পেশ করবেন তানজিমুল মাদারিস সিলেট বিভাগের মুহতারাম পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জামিয়া আসাদুল উলুম রামদার সম্মানিত পরিচালক হযরত মাওলানা ইউসুফ আহমদ খাদিমানি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ। হযরতকে তার গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, সবিনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। আলহামদুলিল্লাহ কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহি আল্লাযীনা ইসতাফা। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. আজকের এই প্রতিবাদ সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, আজিজ তালাবায়ে ইলম, আপনারা আজকের যে উদ্যোগ, যদিও প্রথম আলোচনা আমার শোনার সুযোগ হয়েছে না, তবে আলহামদুলিল্লাহ যে 4-5জন প্রতিযোগীর আরবি ভাষায় ইলমের ফজিলতের উপরে যে আলোচনা, আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত সার্থক আলোচনা।
আমি আপনার সামনে আপনার এই ফজিলতুল ইলম এই আলোচ্যের উপরে কোরআনে কারীমের আয়াতের টুকরা তেলাওয়াত করছি। ইলমের ফজিলতের উপরে যে সমস্ত আয়াত এবং আহাদিসের নবী পেশ করছেন, অবশ্য আপনারাও বুঝলেন যে ইলমের ফজিলতের উপরে আরো অনেক বিষয় রয়েছে। ইলমের ব্যাখ্যা, ইলমের পরিচয় যেটা আপনারা বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে উঠছে, ইলম দুই প্রকার, একটা দুনিয়ার ইলম আর আরেকটা আখিরাতের ইলম। কুরআনে কারীমের মধ্যে পরবর্তীকার আলমে যে হাল ইস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুনাল্লাযীনা লা ইয়ালামুন, জ্ঞানী এবং মূর্খ সম্পর্কে উভয় সমান না হওয়ার যে বিষয়টা রব্বুল আলামিন আলোচনা করছেন, এই জায়গার মধ্যে যে ইলমের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, এই ইলম দ্বারা আসলে একমাত্র ধর্মীয় ইলম উদ্দেশ্য। যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং ইলম অর্জন করিয়া ইঞ্জিনিয়ার বনে, ডাক্তার বনে, অথবা স্কুল কলেজ ভার্সিটির প্রফেসর বনে, যে কোনো সাবজেক্টের হোক, চাহে সায়েন্স নিয়ে হোক অথবা আর্টস নিয়ে হোক অথবা কমার্স নিয়ে হোক, যে লাইনেও শিক্ষা অর্জন করেন না কেন, কোরআনের পরিভাষায় জ্ঞানী বলতে যারে বোঝানো হয়েছে, এটা হইল আপনারা যে জ্ঞান অর্জনের লাগি এই মাদ্রাসাতুল মদিনা শহরে এসেছেন। একটা কথা সমাজের মধ্যে খুব পরিচিত, আমরা দেখি স্কুল কলেজ ভার্সিটির মধ্যে যারা লেখাপড়া করে তারা এই শিক্ষারে জেনারেল শিক্ষা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, এবং যারা শিক্ষা অর্জন করছে তারা জেনারেল শিক্ষিত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। মূলত এই কথাটা সঠিক নয়। জেনারেল শব্দ বলতে ও কথা বোঝা যায় যে শিক্ষার মধ্যে সর্বধরনের জ্ঞান বিদ্যমান আছে। আমি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করব, আমার তালিবে ইলম ভাইয়ের কাছে, আমরা যে শিক্ষাটা এখানে অর্জন করতে আছি, এখানের মধ্যে কোরআনের শিক্ষা আছে না নাই, হাদিসের শিক্ষা আছে না নাই, ফিকহের শিক্ষা আছে না নাই, বিজ্ঞান শিক্ষা আছে না নাই, হিসাব শিক্ষা আছে না নাই। দেখা যায় যে আমরা কওমি মাদ্রাসার মধ্যে যে সমস্ত বই পুস্তক কিতাবাদি আমরা শিক্ষা দেওয়া হয়, এটার মধ্যে অঙ্ক সাবজেক্ট হোক বা এটার মধ্যে সার্বিক জ্ঞান খুবই বেশি বিদ্যমান আছে, কিন্তু স্কুল কলেজ ভার্সিটির মধ্যে যে শিক্ষাটা দেওয়া হয়, এখানে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আমর বিল মারুফ, নহি আনিল মুনকার, ইসলামের যে মূল নীতি যেগুলা, এগুলার কোন সাবজেক্টের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়? আপনারা এই কথা জানা আছে কিনা? এক সময় অবশ্য আমরা প্রাইমারি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বা হাই স্কুল পর্যায়ে পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা একটা সাবজেক্ট আছিল, মধ্যখানে এটাও রহিত করা হয়েছে। জানেন আপনারা, আন্দোলন হয়েছে উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এখন মোটামুটি যতটুকু দেওয়া হয়েছে, এটার দ্বারা তলবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমের হক আদায় হয় না। আমার মাদ্রাসার শিক্ষার মধ্যে যখন স্কুল কলেজের শিক্ষার অংশ স্বল্প হইলেও বিদ্যমান আছে, আর স্কুল কলেজের শিক্ষার মধ্যে আমার যে ইলম, এই ইলমের ন্যূনতম কোনো অংশ নাই, তাইলে আমার শিক্ষাটা জেনারেল শিক্ষা না স্কুল কলেজ ভার্সিটির শিক্ষাটা জেনারেল শিক্ষা? কথাটা হয়তো বা পুরা পরিষ্কার হয়েছে না। আবারও এই কথা গান বইয়া, জেনারেল শিক্ষা বলতে তো বোঝা যায় যে শিক্ষার মধ্যে সব ধরনের জ্ঞান বিদ্যমান আছে।
আমার এই কোরআন যে সময় আলিয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনান, এই আয়াত যখন নাযিল হইছে তখন কোন জাত শিক্ষারে বাকি রাখি এই আয়াত নাযিল হইছে না, সব বিষয়ে পূর্ণ মাত্রায় শিক্ষা দানের পরে আয়াতটা নাযিল হইছে। যদি পরে নাযিল হইয়া থাকে তাইলে আমার কোরআনের শিক্ষার মধ্যে আমি হয়তো কোরআন থেকে বিজ্ঞান বাহির করতাম পারিয়াম না, আমি হয়তো কোরআন থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বাহির করতাম পারিয়াম না, আমি হয়তো কোরআন থেকে ডাক্তারি শিক্ষারে আবিষ্কার করতাম পারিয়াম না। আমার দুর্বলতার কারণে আমার শিক্ষারে জেনারেল শিক্ষায় আখ্যায়িত না করিয়া মানবরচিত শিক্ষা দেখা, এইটা আবার জেনারেল শিক্ষায় রূপধারণ করা, তার তো বাস্তব কোনো যৌক্তিকতা নাই। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে দ্বীন এবং শরীয়ত সম্পর্কিত যা কিছু মন্তব্য নবী আলাইহিস সালামে করছেন এগুলা ওয়াহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়া তারপরে মন্তব্য করছেন। তাইলে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে মূলত জাগতিক শিক্ষা হোক আর আখিরাতের শিক্ষা হোক, সব ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। আমরার মধ্যে যারা বিজ্ঞ মহল অবশ্যই তারা এই সব জাতীয় শিক্ষারে আবিষ্কার করিয়া এগুলা থেকে সবকিছু বাহির করিয়া শিক্ষা দিতে আছেন, আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে আছি। কিন্তু এটা দুঃখজনক যে শিক্ষার মধ্যে একাংশ আছে অধিকাংশ নাই, এই শিক্ষা হইছে জেনারেল শিক্ষা। আর যে শিক্ষার মধ্যে সবকিছু আছে এই শিক্ষারে আজকে জেনারেল শিক্ষায় আখ্যায়িত করা হয়। আমরা কওমি মাদ্রাসার মধ্যে লেখাপড়া করিয়া, কওমি মাদ্রাসার মধ্যে লেখাপড়া করার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে জিনিসটা আমি মনে করি, ছাত্র এবং শিক্ষক, তালিবুল ইলম এবং মুআল্লিম, এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে একজন মানুষের যদি সত্যিকার কোরআন হাদিসের জ্ঞান অর্জন করিয়া তার জীবনকে সফল করতে হয়, তাইলে তারা লাগি একজন তালিবে ইলমের লাগিয়া উস্তাদের প্রতি কোন ধরনের সম্পর্ক হওয়া আবশ্যক। এই সম্পর্কটা আমি মনে করি যে তাকলিদি সম্পর্ক হওয়া আবশ্যক। তাকলিদ হয়তোবা অনেকর মুখতাসরুল মাআনি পর্যন্ত পড়িলে নুরুল আনোয়ার কিতাবের মধ্যে আছে তাকলিদের পরিচয়, তাসদীক ও কওলুল কাইলে বেলা দেবে খনেওয়ালার খোদারে যুক্তি তত্ত্ব ছাড়া মানি নেওয়ার নাম তাকলিদ। বিদায় আমরা হইলাম ইমামে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মুকাল্লিদ, ইমামে আবু হানিফা আমরা মুকাল্লাদ। তাই এক তালিবে ইলম যদি মুকাল্লিদ হইয়া থাকে আর তার উস্তাদরে যদি এই তাকলিদি রূপে যদি সবকিছু মানিয়ে দিতে পারে, তাইলে এই তালিবে ইলমে তার উস্তাদের কাছ থেকে কিছু অর্জন করা এবং হাসিল করা সম্ভব হইব। অন্যথায় যদি তার ব্যক্তিগত কোনো রায় মতামত এখানে তাকিয়ে থাকে, তাইলে এই উস্তাদের কাছ থেকে কোনো জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। আজকে আমরা এখানে প্রতিযোগিতা শব্দটা আপনারা জানেন, হাসাদ এমন একটা ভয়াবহ রূপ। হাদিসের মধ্যে আইছে নবী আলাইহিস সালামে ফরমাইলেন লা হাসাদা ইন্নাল হাসাদা ইয়াকুলুল হাসানাত কামা তাকুলুন নারুল হাতবা। হাসাদ এমন একটা বিধি, এমন একটা রূপ যেটার কারণে তার সমস্ত নেকিগুলা জ্বলিয়া ছাই হয়ে যায়, যেভাবে আগুনের লাকড়িরে জ্বালাইয়া ছাই করে দেয়। কিন্তু প্রতিযোগিতা এমন একটা জিনিস যেটার বৈধতা আমরা দেওয়া হয়েছে যে আমরা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে, আল্লাহর উপাসনার ক্ষেত্রে একে অন্যটাকে কিভাবে বাড়িয়া আমি বড় জ্ঞানী হইতাম এবং আমি বড় একজন আবিদ বনতাম, এই কথার সুযোগ নবী আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে আমরা দেব। আজকের আমরা এই প্রতিবাদ সভা
আমি এই উপস্থিত করিতাম ফার্সি বিদায় আমি শুকরিয়া আদায় করিয়া আপনারা এখানে আরবি ভাষার উপরে যে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন নবী আলাইহিস সালামের কওল আছে আহিবুল আরব লিসরাস আরবি ভাষার তিন কারণে আমরা মহব্বত করতাম লিয়ান্নি আরবিয়ুন নবীজি ফরমায়েন আমি আরবি ওয়াল কুরআন আরবিয়ুন কুরআনের ভাষা আরবি ওয়া লিসানু আহলিল জান্নাতি আরবিয়ুন বেহেশতের ভাষা আরবি বিদায় এই আরবি ভাষারে শিক্ষা হওয়ার লাগিয়া আমরা যত বেশি মেহনত করব অন্তত আমরা জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা এর সুন্নতের উপরে আমল করব এর কারণে আমরা বেশি করিয়া মেহনত করি আসাদায়ে কেরামের সাথে তকলিদি সম্পর্ক স্থাপন করি ইনশাআল্লাহ আমরা এই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করা দুনিয়ার লাগিও সফল হইব এবং আখিরাতের লাগিও সফল হইব আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনারা প্রত্যেকে বড় আলিম বড় জ্ঞানী বনার তৌফিক দান করুক ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন জাযাকুমুল্লাহু খায়রাল জাযা। হযরত আমাদের সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনামূলক নসিহত পেশ করলেন, তাই হযরতকে আহলে মাহফিলের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। উপস্থিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এবার ইংলিশ কনভারসেশন শুরু হবে। ইংলিশ কনভারসেশনের পর আরবি মুকালামা হবে, সর্বশেষ মুনাজারা হবে। পর্যায়ক্রমে আপনাদের সামনে পার্টিসিপেন্টরা সেগুলো